Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakaribisha kwenye robo ya kwanza mwaka 2024 na kichwa kinachosema Lupson, Zaburi. Karibuni kwa somo la 8 na somo linalosema de la sagesse pour une vie pieuse, hekima kwa maisha ya haki. Notre verset à mémoriser, Psaume 90:12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Fungu la kukariri, Zaburi 9:12. Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Tukiwa na swali, comment, changamoto yote, usikose kutuandikia kwenye comment, hata kwenye namba yetu hii ya WhatsApp. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Karibuni. Nije kwako leo, moyo wangu. Ndugu pendwa, tunakusalimu na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibuni kwenye somo la leo, siku ya vendredi, partie ya reflexion avancée. Leo tunatoa kifupi cha somo ya 8 na tutajifunza na kujibia kwa maswali fulani yanayokuwepo. Kwa hivyo mahali pote mlipo, na kusihi hakika kuchangia na kuhudhuria kwa somo hili, ukituma swali ama comment yako, maoni yako kwenye commentaire kwenye page hapa mahali ambapo unaipata, ama kwenye namba yetu hii unayoiona hapa. Ndugu pendwa, tukaribishe kwenye somo la leo la 8, na kabla hatujasoma tuombe. Mtakatifu, ketie mahali patakatifu, tunakuja mbele zako ili kwamba utufundishe na kutuelewesha mengi kuhusu somo la leo, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu yangu, kabla tuingie kwenye somo, nijibie kwanza kwa swali. Kuna mtu mmoja anatoka huko Kongo DRC, Butembo, anaitwa Daktari Vali Muisa. Kwenye somo la mardi ama siku ya 3 aliuliza, nasema, kwa nini Mungu ambaye ni mweza yote aruhusu watoto wake wafikwe na majaribu? Ni swali ngumu na nzuri, hakika la maana sana. Hivi, ikiwa Mungu anaruhusu, yeye anaikuwa na uwezo ya kuzuia majaribu yasitufikie, lakini kwa upendo wake mwingi anaruhusu yale majaribu yatufikie. Anaruhusu vikombe vichungu vitupitie. Utajiuliza, kwa nini Mungu mwenye upendo aruhusu majaribu yatufikie? Kwa nini aruhusu kile kigumu kikufikie ambacho kimekufikia, ambacho kimenifikia? Ni kwa sababu gani, mpendwa? Tulisoma kwenye somo ya siku ya 3, kulikuwa jibu pale. Nasema maana ya jaribio ama ya jaribu, maana yake nini? Mungu anaruhusu majaribu ili kwamba ipate kutusafisha, ipate kututakasa. Hivi majaribu hayakuwepo ili kwamba yakumalize, no, inakuja ili kwamba ikutakase wewe mtoto wa Mungu. Na jambo lingine ambalo lazima tulizingatie ni kwamba majaribu yanatufikia ambayo iko kunivo yetu. Mungu hawezi ruhusu jaribu kuu kuliko wewe ikufikie. Biblia inasema kila jaribu inayotufikia inakuwa kwa kiwango chetu. Kwa hivi majaribu yakitufikia, tuombe Mungu tuwe na moyo wa kustahimili majaribu. Yasitupeleke mbali na Yesu, lakini yatusafishe na kutusogesha karibu na yeye zaidi kuliko jinsi tulivyokuwepo. Hivi ndugu, asante kwa lile swali. Lakini tuendelee kwenye somo la leo la 8, linakuwa na kichwa kinachosema hekima kwa maisha ya haki. Hekima kwa maisha ya haki. Maisha, tunaielewa maisha ambayo tunaishi, na haki tunayoipata, tunaizungumzia hapa, ni haki ambayo tunavikwa kwa Kristo, sio kwa matendo yetu. Ni Kristo ndiye anatutolea haki yake, yeye ambaye anastahili. Mimi na wewe tunajua ya kwamba hakuna tendo njema ambalo tunaweza kulifanya na litustahilishe mbele za Mungu, isipokuwa ni haki ya Yesu Kristo tunayoivaa. Unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana mkombozi wa maisha yako, anakuvika haki yake, na haki yake inatoa matunda ya kuishi kama huyo Yesu Kristo. Na tunazungumzia sasa hekima kwa maisha ya haki. Fungu letu la kukariri linapatikana kwenye Zaburi 9:12, ikisema, basi tufundishe kuzihesabu siku zetu ili tupate moyo wa hekima. Baba, utufundishe kuhesabu siku zetu ili tupate moyo wa hekima. Je, umewahi kujiuliza na kufikiria jinsi gani maisha yako ni machache sana duniani? Ni lazima ujifunze kwa ile somo namna gani tunaweza kuishi maisha ya hekima.
Kinyume na watu wengi ambao wanadhani ya kwamba kuwa na hekima ni mara watu wakikuuliza kitu unaanza fikiria hivi ujibie baadaye, na unasema huyu mtu ana hekima. Ama wanasema ninajua kukariri wana falsafa kina Aristotle, Plato, Descartes, Jean-Paul Sartre, wale wana falsafa wote kuwashika kinchwani ama kuanza sema fumbo, sio kwamba yale ndiyo yanakufanya uwe na hekima. Kwenye somo la leo tutaona ya kwamba kuwa na hekima ni kumpokea Mungu, hakika ni kuishi maisha ambayo inafanana na ya Yesu Kristo, maisha ya haki. Tuende kwenye somo la kwanza ambalo linakuwa na somo linalosema neno la Mungu limefichwa moyoni mwangu. Hapo tulizungumzia sana Zaburi ya 119, mahali ambapo tunapata hekima katika amri, katika sheria ya Mungu. Kijana anaweza kusafisha njia yake, anaweza kuwa na hekima kuliko hata mtu mzee anayekuwa na upaa wakati atashika sheria ya Mungu moyoni mwake ili kwamba asimkosee Mungu. Hivi ndugu mpendwa, neno la Mungu ni lazima ulifiche moyoni mwako ili usije ukamtenda dhambi, kwa sababu unapoishi maisha bila dhambi kwa haki ya Yesu Kristo, hapo utakuwa umefanya kile kinachostahili. Hivi mada kuu ya kwenye Zaburi ya 119 ni amri za Mungu kama alivyoonyeshwa katika neno lake. Anatuonyesha kwamba neno lake ni sahihi, inatakasa, inaongoza hata hatua zetu na kutuzuia dhidi ya hatari mbaya. Hivi ni lazima tushike sheria za Mungu kulingana na somo la leo ili kwamba tuishi na hekima. Unapoishi maisha ya kushitia amri za Mungu, hapo hakika utakuwa umefanya kitu kizuri. Tuzungumzie somo la pili ambayo ni utufundishe kuhesabu siku zetu. Mpendo, utakuwa na hekima, na chanzo cha hekima ni mara unapojua kuhesabu siku zako. Sijui umeelewa. Kwenye somo hiyo tulijifunza Zaburi ya 19 na tukaona maana ya kujua kuhesabu siku. Maana yake ni kuhesabia kila dakika kuwa ya muhimu ambayo Mungu amekutolea, ambayo ni muda wa pekee wa kumpendeza Mungu. Donc de vous considérer chaque minute comme un moment soit état précieux pour Dieu. Okay. Dakika moja inayopita ni lazima niishike vizuri, ninapojua ya kwamba Mungu ataniuliza nini nilifanya kwa hiyo wakati. Hivi nitafute kumpendeza Mungu kwa kila dakika. Ninafurahia wimbo inayosema one day at a time. Inasema, Mungu unifundishe kuishi leo tu, ama hii dakika kuwa muhimu kwangu. Ya jana imepita, hata kesho inaweza kuwa haitakuwa yangu, lakini unifundishe kufanya kile ambacho napaswa kufanya kwa muda huu. Hiyo ndiyo kuishi maisha ya hekima, kujua kuhesabu muda wako. Sio tena utapigana na watu, sio kwamba utatukana watu. No, utajua kwamba muda huu ambao umefika ni wa maana kwangu. Ni lazima nisitende dhambi katika hii dakika. Na kila dakika tukihesabu kuwa ni ya maana, hapo tutakuwa tumejifunza. Anyway, maisha yetu ni machache, ni mafupi sana. Kwa hivi katika maisha mafupi hayo ni lazima tutafute kumpendeza Mungu na Mungu pekee. Tuende kwenye somo ya siku ya 3, jaribu la Bwana. Hapo tulikuwa kwenye Zaburi ya 81, tukaona jinsi gani majaribu yalipofikia wana wa Israeli ili kwamba watakaswe, wakakosewa kushinda majaribu. Lakini kwa upande mwingine, Yusuf ambaye yeye pia alipitia majaribu, alikataliwa na wandugu wake, wakamuuzisha, wakamtupa kwenye shimo, wakamuuza kwa Potifa, kwa Farao, akaenda jela. Vipindi vile vyote, majaribu yale yote aliyastahimili na akaibuka mshindi. Hivi Mungu anapenda sisi pia tushinde majaribu yote ili tupate kufikia mahali ambapo ametuandalia mambo mazuri sana. Majaribu yasije akakushinda, lakini uyashinde. Tuende kwenye somo ya siku ya 4 ambayo ni udanganyifu wa njia ya muovu. Udanganyifu wa njia ya muovu. Hapo tumejifunza kuwa na hekima ni kujifunza pia kuwaepuka waovu. Moyo wako usielekee kwenye uovu. Usitende dhambi na usifurahie uovu.
hapo utakuwa mwenye hekima. Ikiwa ungaliki unafurahia uovu, unaelekea kwenye maovu, utakuwa hujakuwa mtu wa hekima na hujaishi maisha ambayo Mungu anataka. Na jana tulikuwa na somo ambalo lilikuwa likizungumzia baraka za maisha ya haki. Baraka za maisha ya haki. Mtu ambaye anaishi maisha ya haki ya kumpendeza Yesu atabarikiwa, kazi zake zitafanikiwa, wazao wake watakuwa na nguvu, atapokea hata vitu vizuri na utajiri, na atatembea katika nuru ya Mungu, atasimamia hata mambo yake vizuri, hata teleza, hata ataendelea kumbukwa na Mungu kila siku, na hata ogopa jambo lolote, atashinda adui zake na atainuliwa katika utukufu. Kwa hivi ndugu mpendwa, tunapomaliza kwenye kujifunza zaidi, kuna maneno yanayosema katika nyakati hizi za kisasa inaonekana si jambo la kutamanika kupata hekima kuliko kupata furaha. Watu wangependa kuwa na furaha kuliko hekima. Watu wengi siku hizi wanapenda kuwa na furaha kuliko kuwa na hekima, lakini la muhimu tungalikusudia kuwa na hekima. Hata hivyo, je, tunaweza kuwa na furaha ya kweli na kuishi maisha yenye utoshevu bila hekima za kiungu? No. Ni katika kuwa na hekima ya kiungu ndipo tutapata furaha ya kweli na amani ya kweli. Zaburi husema waziwazi kwamba hatuwezi kupata furaha bila kuwa na hekima ya kiungu. Hivi ukitaka kuwa na furaha, la muhimu ni kualika Yesu Kristo, ili kwamba uishi kulingana na kanuni zake, uishi hekima, na hiyo hekima itakuletea furaha. Habari njema ni kwamba hatuambiwi kuchagua kati ya hekima na furaha. Hekima ya kiungu huleta furaha ya kweli. Sio kwamba utatafuta furaha, tafuta hekima. Mara hekima itakapokuja, furaha itakuwa pia imekuja. Unaweza kuendelea pale maelezo pale ya kujifunza zaidi, itakuwa kizuri. Lakini ninapomaliza nitoe maswali haya matatu, utaweka ili kuchangie, uweke majibu yako kwenye comment. Jambo la kwanza, neno la Mungu laweza kuwa chanzo cha furaha ya mtu na si maagizo tu. Na si maagizo tu. Kujulisha neno la Mungu kunahusianaje na kukaa ndani ya Kristo ambaye ni neno, kulingana na Yohana 1:1 na Yohana 15:7? Jibia. Swali la pili, ni nini hutokea wakati watu kwa kufahamu na mara kwa mara wanakataa mafundisho ya Mungu, kulingana na Zaburi ya 81 na 195? Unafikiri kwa nini hilo hutokea? Swali la mwisho, kwa nini nyakati nyingine njia ya muovu inaweza kuonekana yenye kutamanika zaidi kuliko shauri la wenye haki, kulingana na Zaburi ya 111? Yaani, je, tunashughulikaje na ukweli unaonekana kwamba mara nyingi waovu wanaonekana kufanya vizuri sana? Weka majibu yako hapa kwenye comment, utakuwa umechangia kwa mwongozo huu vizuri sana. Mungu akubariki. Je, ni kusudi lako kutafuta kuishi maisha ya haki na ya hekima kutokana na Yesu Kristo? Ikiwa ni kusudi lako, tuombe. Tunayo furaha ya kuja mbele zako Yesu, kwa sababu tuna haja ya kuishi maisha ya hekima. Utufundishe kuzihesabu siku zetu, ili kwamba tupate kujipatia hekima. Bariki mtazamaji na msikilizaji katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Mungu akubariki. Karibuni kwenye somo la kesho.